lang. Si Jervis na nanahimik. Wag, ay, wait lang, kasag pala ako, guys. Oo, yun naman Oy. ano. Ay, pag nalaman ni Brother Mayan. Ay! Awit na yun. Lagi ka. Ano sasabihin ko kay Ron pag Wait, para nakakahilo. May nakaharap. Lana. Lupit naman nun. Awit, boss. Wait. Ay. Recorded. Recorded po. Hindi, nakababa na. Naalis na siguro. Pili ko na dire-diretso lang yun. Oo.